अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, आज हमारा फ़िक़्ह का दर्स है इंशाअल्लाह ताला, और उसमें हमें जो तफसीर में नज़र का बयान आया था, हमने इस दिन के लिए उसको रख छोड़ा था। तो आज हम नज़र के हवाले से कुछ मालूमात, कुछ फतावजात और कुछ तारीफ़ात हम आज देखेंगे, पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। नजर या मन्नत, ये दोनों लफ्ज एक ही है, ठीक है। मन्नत मांगना या नजर मांगना एक ही चीज है। नजर किसी ऐसी चीज को अल्लाह ताला के वास्ते अपने ऊपर वाजिब कर लेना जो उस पर अल्लाह ताला की तरफ से वाजिब ना हो, उसको नजर या मन्नत कहते हैं। ठीक है। अल्लाह ने वाजिब नहीं किया उस पे कि तुम बकरा ज़िबा करो, तुम उम्रा करने चले जाओ, तुम खैरात करो, सदकात करो। अल्लाह ने नहीं किया वाजिब, लेकिन वो खुद पे वाजिब कर लेता है और कहता है अगर मेरे ये काम हो गया तो मैं ये करूंगा। उसको नजर बोलते हैं। शरअन नजर का हुक्म ये है कि जब कोई शख्स इबादात में से किसी चीज की नजर माने तो उसकी नजर का पूरा करना वाजिब है। अल्लाह ताला की नाफरमानी और गुनाह के काम में नजर का पूरा करना जायज नहीं, और ना उस चीज में नजर का पूरा करना वाजिब है जिसका बंदा मालिक ना हो। दो चीजें हैं भाई अहबाब। आप ये कहें कि मैं अगर ये काम हो गया ना तो मैं ये करूंगा, और वो गुनाह की बात हो, गलत बात हो, और ना हक बात हो, ना जायज बात हो, तो उसको नहीं पूरा करना। ठीक है। और ये भी नहीं कि आप कहें कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं जो है वो सामने वाला बाग जो है वो अल्लाह की राह में दे दूंगा। तो सामने वाला जो बाग है वो आपका है ही नहीं, तो आप कैसे उसको नजर करेंगे? तो उसको पूरा नहीं करते होते, ये शर्त पूरी नहीं कर रहा नजर की। वो हमारे यहाँ पे एक जब फौतगी होती है तो लोगों का दिल बड़ा नरम हो जाता है ना। तो हम वो कब्रिस्तान में जब दुआएं करते रहते हैं तो वो उसमें हमारे एक मौलवी साहब है, हमारे इधर ही रहते हैं, तो वो बड़ी अच्छी दुआ करते थे, लंबी दुआ करते थे। तो कब्रिस्तान में ऐसे खड़े कि दुआ कर रहे थे किसी मैयत के लिए, कब्र पे उसके कब्र तदफीन के बाद भी दुआ कर रहे थे। तो वो एक साथ में एक और बंदा था, तो वो कहता था यार जब मैं फौत हो जाऊं ना तो मेरी दुआ मौलवी साहब से करवाना, इन्हीं से करवाना, और इनको सही खुश करना, सही खुश करना, ताकि ये पता क्या करते हैं, ये अल्लाह से लड़ते रहते हैं मैयत के लिए जब तक मैयत को बख्शवा न दे। तो आपने अपने दोस्तों को कह रहे थे कि आपने ना इन मौलवी साहब को खुश करना है, सही खुश करना है, इनको मेरी साइकिल भी दे देना और इनको जाके ना उसके बाद फिल्म भी दिखा देना, ताकि ये सही खुश होकर दुआ करे मेरे लिए। अब ये उसकी ये उसका अपना था ना, सादगी थी उसकी, क्या उन्होंने कहा भाई मौलवी साहब को फिल्म दिखा देना, यानी वो फिल्म देखने को दिल खुश करना कहते हैं। तो वो कहते हैं मौलवी साहब को फिल्म भी दिखा देना। अब ऐसी ऐसी कोई बात ना, जब आप नजर मानते हैं तो ऐसी बातें हमारे मुंह से निकल जाती है कि अगर ऐसा हुआ तो हम लोग ये काम करेंगे, और वो काम जो होता है वो नाजायज होता है। जैसे फिल्म है, फिल्म देखें, हम फिल्म देखने जाएंगे, अगर ये मेरा भाई ठीक हो गया ना तो मैं इसके साथ सिनेमा जाके फिल्म देखूंगा। मतलब मिसाल के बता रहा हूँ आपको। तो ऐसी नजरें जो होती हैं वो पूरी नहीं करनी होती। ठीक है जी, नहीं पूरी करते। अब नजर की शर्तें समझ लें तो फिर उसके बाद मैं आपको कुछ फतावजा सुनाता हूँ ताकि आपको ना आसानी हो नजर का मामला समझने में। आपके जहन में भी कोई सवाल अगर इस हवाले से होगा तो फिर हम वो भी देख लेंगे, अगर नहीं आया तो वैसे तो हो जाएगा सारा। देखिए, कुछ शराइत हैं जिसके बगैर नजर का मांगना मानना वो पूरा नहीं होता, वो नहीं मानी जाएगी। पहली बात, जिस चीज की नजर की जाए उसकी जिन्स से शरअन कोई फर्ज हो, मसलन रोजा, नमाज, सदका, एतिकाफ वगैरह की नजर करना। ठीक हो गया ना। अगर कोई बंदा कहे अगर ये मेरा बच्चा ठीक हो गया तो मैं 2 दिन रोजा रखूंगा। जैसे मेरे एक मामू है, उन्होंने बेगम के लिए माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसी मोहब्बत करते हैं अपनी बेगमात से, उन्होंने ये मन्नत मानी हुई थी कि जब अगर मेरी बेगम ठीक हो गई, उसका जिगर खराब का मसला था कोई, तो मैं हर सोमवार को रोजा रखूंगा। अब उसमें फिर गर्मी सर्दी हर तरह के हालात आते हैं ना, तो ऐसी नजरें नहीं मांगनी चाहिए कि जो आप उसको आप पूरा ना कर सके। तो ये रोजा जो है, अगर बंदा रोजा की नियत कर लेता है तो वो उसको पूरा करेगा, ये नजर सही है उसकी, अगर उसका काम हो गया तो। नमाज का कि मैं 2 रकात नवाफिल पढ़ूंगा, और या मैं फिर जो है वो बैतुल्लाह शरीफ में 2 रकात नफल पढ़ूंगा, या मैं ऐसे ना ऐसे नमाज की मन्नत मांगना बिल्कुल ठीक है। सदका एतिकाफ की भी ठीक है कि 3 दिन एतिकाफ करूंगी मैं, और इस तरह भी ठीक है, जायज़ है।
लेकिन अब देखें, इयादत करना, जनाजे के साथ चलना, मस्जिद में दाखिल होना वगैरह की नज़र करना सही नहीं है, और इससे कुछ लाजिम नहीं आता। ऐसी चीज़ों का मन्नत मांगनी चाहिए जो जो इबादत में आती हो, फर्ज में से आती हो। अच्छा, फिर है वो चीज़ जिसकी नज़र की जाए बिज़ात मकसूद हो, वसीला ना हो। यानी वो चीज आपको, वो खुद वो एक काम हो बाकायदा तौर पे, वो किसी और काम का वसीला ना हो। मसलन वुजू की नजर मांगना, कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं वुजू करूंगा। अब वुजू तो एक वसीला है नमाज पढ़ने का, नमाज की नजर मानो, ना कि वुजू की नजर मानना है। सजदे तिलावत, तिलावत कुरान मजीद, दुखूल मस्जिद वगैरह की नजर सही नहीं होगी, कि मस्जिद में अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं मस्जिद में कदम रखूंगी। अब इससे क्या होगा? तो हम, यानी ऐसी नजरें नहीं मांगनी चाहिए। जिस चीज की नजर करे वो उस वक्त या किसी और वक्त में वाजिब ना हो। बस अगर जोहर की नमाज या किसी और वक्त की नमाज की नजर करे तो सही नहीं होगी। वो चीज जिसकी नजर की जाए अपनी जात के एतबार से गुनाह का काम ना हो, मसलन शराब पीना, किसी को कत्ल करना वगैरह की नजर करना, ये नहीं होगा, ये नजर नहीं मानी जाएगी। जिस काम की नजर करे उसका होना मुहाल ना हो। बस अगर किसी ने गुजरे हुए दिन का रोजा रखने की नजर की तो ये नजर सही नहीं है। ठीक है ना? ये नहीं, उस ये नजर उस पर वाजिब नहीं होगी। कहे कि अगर मेरा मेरा बच्चा ठीक हो गया तो मैं पिछले हफ्ते का रोजा रखूंगी। पिछले हफ्ते का रोजा कैसे रखोगी? तो ये नामुमकिन है, इसलिए जो काम नामुमकिन हो वो उसका उसका उसकी नजर मांगना ठीक नहीं है। नजर के अल्फाज को जुबान से अदा करना, बस महज दिल में नियत कर लेने से नजर लाजिम नहीं होगी। ये भी एक शर्त है, अब आप याद रखिए कि नजर को आपने जुबान से अदा करना है। दिल में ख्याल गुजर जाए तो वो शामिल नहीं होता। दिल में बहुत सारे ख्याल आते हैं, फिर इंसान बाद में नादिम होता है कि मैंने दिल में ये ख्याल क्यों किया। तो जुबान से जब तक कहेगा नहीं तब तक उसकी नजर नहीं मानी जाएगी। अच्छा, ये बहुत अच्छा है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जिस कदर माल की नजर अपने ऊपर वाजिब की है उसी कदर माल उसकी मिल्कियत में मौजूद हो, और वो माल किसी दूसरे की मिल्कियत ना हो। किसी दूसरे के माल को आप नहीं कर सकते, ठीक है, उसकी नजर नहीं मान सकते। ये दोनों शर्तें बाज सूरतों के साथ मखसूस हैं। बस जिस कदर माल की नजर की है, अगर उसके पास उससे कम है तो जिस कदर उसके पास माल है सिर्फ उसी कदर सदका करना वाजिब होगा। मसलन अगर किसी ने नजर की कि वो अपने माल में से 1,000 रुपया सदका करेगा और उसके पास सिर्फ 100 रुपए हैं, तो उसको 100 रुपए सदका करना लाजिम है। अपनी नजर के अल्फाज कहते वक्त मुत्तसिल ही लफ्ज इंशाअल्लाह ना कहना। बस अगर नजर के अल्फाज के साथ मुत्तसिल ही इंशाअल्लाह भी कहा तो उस पर कुछ लाजिम ना होगा और वो नजर बातिल हो जाएगी, क्योंकि उसकी पूरी उस पर अटेंशन नहीं है, उसकी इंटेंशन भी नहीं है उसकी। ठीक है ना? ये भी बड़ा अजीब है। अभी कल भी मुझे एक सवाल आया मेरे दोस्त की तरफ से कि जी यार ये सोने का क्या है यार, ज़कात का क्या चल रहा है यार? वैसे मेरे पास ना है कुछ नहीं, लेकिन क्या चल रहा है इसका? तोले का कितने कितनी ज़कात आ रही है? 2 तोले की। वैसे मैं बड़ा कर्जों में गिरा हुआ हूँ, मैं नहीं है, मैंने कभी अदा भी नहीं किया, लेकिन कितना वैसे बनता है ये इसका? ये बार बार कह रही है घर वाली, यार वैसे कितना बनता है? इस तरह के सवाल करने का मकसद क्या है? यानी आपका दिल ही नहीं है देने को, ना ही आपका सवाल करने का कोई ऐसे न कोई नीयत है आपकी। तो इस तरह के लोग नजर भी मान लेते हैं, तो साथ में इंशाल्लाह भी कह देते हैं। और हमारे यहाँ इंशाल्लाह का मतलब ये होता है कि दिल नहीं है मेरा, सॉरी, ये नो के मानों में होता है। तो ये तो बड़ा इन्होंने फतवे में भी ये लिख दिया है कि अगर साथ ही इंशाल्लाह कह दिया तो फिर वो इसका मतलब है कि वो नहीं मांग रहा, तो फिर नहीं होगी ये नजर। नजर की 2 किस्में होती हैं, नजर मुअय्यन और नजर गैर मुअय्यन। फिर इन दोनों की भी 2 किस्में होती हैं। एक ये कि किसी शर्त पर मुअल्लिक हो कि और वो शर्त पाई जाए। मसलन अगर किसी ने यूं कहा कि अगर अल्लाह ताला ने मेरे मरीज को सेहतयाब किया तो मुझ पर एक दिन का रोजा वाजिब है, फिर उसके मरीज को सेहत हासिल हो गई, ठीक हो गया। दूसरा ये कि वो नजर गैर मुअल्लक यानी मुतलक हो, यानी यूं कहे कि मुझ पर अल्लाह के वास्ते एक दिन का रोजा वाजिब है, या 1 साल के रोजे वाजिब हैं, या इस हफ्ते में जुमेरात का रोजा वाजिब है, वगैरह वगैरह। जो नजर किसी शर्त पर मुअल्लिक होती है, जब वो शर्त पूरी हो जाए तो उस वक़्त ये नजर भी मुतलक के हुक्म में
हो जाती है। यानी इसका पूरा करना भी नजर मुतलक की तरह वाजिब हो जाता है। ये जरूर करना चाहिए। चलो भाई, ये तो अंडरस्टूड सी बात है ना भैया, क्या आपने नजर मानी और वो काम हो गया तो फिर आपको देना ही देना है। अब देखो, ये हमने तारीफ पढ़ी है इसकी, ठीक है, नजर की। अब यही चीजें आपको मैं ना फतावजात से सुनाता हूं, तब आपको समझ आएगी नजर के हवाले से, और आपके कुछ सवालात भी हल हो जाएंगे। अब देखिए, ये सवाल, पहला सवाल आया है कि आज से तकरीबन 5 माह कबल मेरा बेटा शदीद जख्मी हो गया था। उसकी बीमारी के दौरान मैंने नीयत की थी कि जब मेरा बेटा ठीक होगा तो मैं उसे उम्रे पे ले जाऊंगी। उसके लिए मैंने कमेटी भी डालनी शुरू कर दी थी। 10 दिन पहले मेरे बेटे का कज़ाए इलाही से इंतकाल हो गया। अब ये पूछना था कि मेरी मन्नत का क्या बनेगा, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे उम्रा करना है, वाजिब है मेरे ऊपर या नहीं। तो इसका जवाब वो देते हैं, अगर किसी शख्स ने नजर या मन्नत जिसको कहते हैं, अगर किसी शर्त के साथ मुअल्लिक कर दी, तो जब वो शर्त पूरी हो जाती है तो नजर मानने वाले पर नजर का पूरा करना वाजिब हो जाता है। और अगर वो शर्त पूरी ना हो तो नजर का पूरा करना भी वाजिब नहीं होता। लिहाजा सूरत मसऊला के मुताबिक जब बेटा सेहतियाब नहीं हुआ तो शर्त पूरी नहीं हुई, इसीलिए नजर का पूरा करना यानी उम्रा भी वाजिब नहीं है। ये एक मसले से हमें समझ आ गई बड़ा आसान तरीके से। अच्छा, दूसरा देखिए, एक बंदे ने मन्नत मानी कि मेरा ये काम इस जारी हुकूमत में हो गया तो वोट इसी पार्टी को दूंगा। अब दीन मुखालिफ होने की वजह से, और देखा बेईमान आदमी है, उसको वोट देने का दिल नहीं कर रहा, इसका क्या हल निकाला जाए। मन्नत तो मैंने मांगी थी। जवाब, सूरत मज़कूरा में शरअन ये मन्नत मुनअक़िद नहीं हुई थी, इसलिए उसका पूरा करना इस बंदे पर लाजिम नहीं, क्योंकि नजर मुनअक़िद होने की शराइत में से एक शर्त यह है कि जिस चीज की नजर मानी जाए वो इबादत मकसूदा में से हो, जबकि कम दर्जे की अमानतदार को वोट देना इबादत मकसूदा नहीं है बल्कि एक तरह का गुनाह है। लिहाजा जो उम्मीदवार दूसरों से बेहतर हो उसी को वोट देना चाहिए। ये से भी हमें बहुत सारे मसाइल, हमारे सवालात जो है हमारे इससे हल हो गए। एक और सवाल देखें, क्या फरमाते हैं मुफ्तियान कराम इस मसले के बारे में कि हमारे यहाँ लोगों में रिवाज ये है कि जब कोई अहम काम हो तो ये कहते हैं, अगर ये काम खैरियत से हो गया तो बकरा सदका करूंगा। जबकि बाज लोग बकरा सदका करने की सिर्फ नीयत कर लेते हैं। तो क्या अब बकरा देना ही जरूरी है या रकम भी दे सकते हैं? और ये बकरा या रकम किसको देना जरूरी है? घर में ज़िबा करके पड़ोसियों और रिश्तेदारों में तकसीम कर सकते हैं और घर में भी पका सकते हैं? अगर मस्जिद या मदरसे में दिया तो क्या हुक्म होगा? अब जवाब सुने, आपके और मसाइल भी हल हो जाएंगे। जब कोई शख्स ये कहकर नजर मानता है कि अगर फलां काम हुआ तो बकरा सदका करूंगा, तो नजर मुनअकिद हो जाती है। अलबत्ता सिर्फ दिल से नीयत करने से नजर मुनअकिद नहीं होती। वो काम पूरा होने के बाद ऐसा बकरा जिसकी कुर्बानी दुरुस्त हो उसे सदका करना होता है। अगर बकरे की कीमत सदका की गई तब भी नजर अदा हो जाएगी। ये मैं देखूं कि इनका फतवा है ये। हवसा अक़साम वो बिशरअ, नजर का जुबान से अदा करना लाजमी है, ठीक है जी, जुबान से बोलेंगे नजर तभी नजर होगी। ठीक हो गया। फलाइक के लिए इजाबत नियत, नियत से नहीं होगा, बल्कि नियत नहीं बल्कि जुबान से अदा करेगा तभी उसका जो है वो नजर उसकी मानी जाएगी। फिर उसके बाद फरमाया कि रुकन नजर हुआ असीगतुल दाल अलैहि व क़ौली लिल्लाहि अज़्ज़ शान, ये बोलना चाहिए कि अल्लाह के लिए मैं करूँ, अल्लाह के लिए करूंगा सदका, और या कि मेरे ऊपर वाजिब है। और इसके अलावा भी बहुत सारे अल्फाज हो सकते हैं कि सदका करूंगा, तो सदका भी उसमें आ जाता है। अच्छा जी, और कहाँ है ये जो आपने बताया है कि वलो काल लिल्लाहि अलैया अन अस्बह जुजूरन अव तसद्दक़ बिलहमिही फज़बह फकानहु सबअ शियाह जज़। ठीक है। हाँ, ये अलग से एक मसला ये भी उन्होंने पूछा था कि कौन खाएगा।
नजर के मुस्तहिक सिर्फ वो लोग हैं जो ज़कात के मुस्तहिक हैं। लिहाजा सूरत मसूला में बकरे का गोश्त या उसकी कीमत सिर्फ गरीब लोगों को दी जा सकती है। मालदार इसके हुक्म मुस्तहिक नहीं होंगे। पड़ोसी, रिश्तेदार और दोस्त अहबाब अगर गरीब हों तो उनको भी दिया जा सकता है। इसी तरह जिसने नजर मानी हो वो खुद, उसके आबा व अजदाद, उसके औलाद और बीवी को इस नजर से कुछ नहीं दे सकते। दोबारा सुने। इसी तरह जिसने नजर मानी हो वो खुद, उसके आबा व अजदाद, उसकी औलाद और बीवी को इस नजर से कुछ नहीं दे सकते। ठीक है। मदरसे के तलबा को नजर की रकम दी जा सकती है लेकिन मस्जिद में नहीं दी जा सकती। यानी ये आपने किसी को हैंड ओवर करनी होती है, उसके लिए सामने शख्स होना चाहिए। और अपने माँ बाप को क्यों और बच्चों को क्यों? क्योंकि इनकी कफालत तो आपके जिम्मे है, पक्का है। तो अपने उसूल और फुरू को नहीं दे सकते, जैसे जक़ात नहीं दे सकते। माँ बाप को और माँ बाप के माँ बाप को नहीं दे सकते, बच्चों को और बच्चों के बच्चों को नहीं दे सकते, और बीवी को भी नहीं, जौज को भी नहीं। अच्छा, एक और सवाल आ गया। मैंने कहा था मेरा बेटा ठीक हो जाए तो एक देग लगवाऊंगा। अब पूछना यह है कि उस देग में से मैं खुद और पड़ोस वालों को खिला सकता हूँ या उसको मुस्तहिक ज़कात को खिलाना जरूरी है? और 5-6 प्लेटें जो मैंने खुद खाई और पड़ोस वालों को दी तो उसका क्या हुक्म होगा? जवाब, वाज़े हो कि मन्नत मानने वाला खुद, उसकी बीवी, बच्चे और मालदार लोग इस मन्नत की चीज से नहीं खा सकते। लिहाजा साइल के लिए मन्नत मानी हुई देख के चावल खाना दुरुस्त नहीं था, और अगर उसके पड़ोसी मुस्तहिक ज़कात ना हो तो उनको खिलाना भी दुरुस्त नहीं था। ताहम अगर साइल ने या उसके वो पड़ोसी जो ज़कात के मुस्तहिक नहीं, उन्होंने भी इस देख से खाया हो तो जितनी मिकदार साइल और उसके अहल खाना और मालदार अफराद ने खाया है, साइल के जिम्मे उसके बकदर पैसे सदका करना लाजिम होगा। ये भी अच्छा मसला था। जैद और उमर दो दोस्त हैं। ये हमारे यहाँ ना, पता है क्या होता है, हमारे यहाँ ये नाम चलते हैं मिसाल देने के लिए ना। हम कहते हैं ना फलां फलां फलां, तो फलां फिकही मसाइल में हम लोग जैद को लेके आते हैं। ठीक है। ये जाल से लिखा हुआ है, जाल से नहीं, जे से है, जे से। जैद और उमर या अमर दो दोस्त हैं। जैद ने नजर मानी कि फलां बंदे ने अगर मेरे पैसे वापस कर दिए तो वो मैं उमर को दूंगा। हाँ, अब नजर वाली बात उसने अपनी दोस्त को भी बताई तो उमर ने कहा, पैसे लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं नहीं, मैं क्यों नजर के पैसे लूं? क्या जैद पर अब इस नजर का पूरा करना वाजिब है? जैद अगर उमर से ये कहे कि ये पैसे ले लो और इससे कोई चीज खरीद कर दे दो, तो इस तरह उसकी नजर पूरी हो जाएगी। जवाब, अगर उमर पैसे लेने से इनकार करे तो वो किसी और फकीर को देना जरूरी है। उमर को मुतय्यन करने से वो मुतय्यन नहीं होगा। और मन्नत मानने वाला मज़कूरा तरीके से हीला करके, बहाना करके नजर की रकम खुद इस्तेमाल नहीं कर सकता, बल्कि किसी और फकीर को देना जरूरी है। ठीक है जी। आपने किसी चीज को मुतय्यन किया तो मुतय्यन करना जरूरी नहीं है, आप किसी और जगह भी कर सकते हैं। और भी सवाल, अभी जहन में तो बहुत सारे सवाल हैं, इसको मैं अलग में रखता हूँ। मेरा क्वेश्चन है। बहुत सारे, एक में सब बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं। एक दो सवाल तो नहीं है, ये बहुत सारे सवाल जहन में आ सकते हैं। एक मिनट सवाल कर, जरा मैं ये पढ़ता जाता हूँ, जरा और पढ़ते हैं। क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसले के बारे में कि नजर यानी मन्नत मानना जायज नहीं? मैंने एक हदीस पाक पढ़ी है कि नजर ना माना करो, नजर तकदीर को नहीं टालती, इसके जरिए तो कंजूस से माल निकलवाया जाता है। इस हदीस के मुताबिक तो ऐसे लगता है कि नजर मानना जायज नहीं है। बराए करम मेहरबानी करके जरा बता दें। जवाब, फी नफ्सी ही नजर या मन्नत मानना जायज है। मन्नत मानना जायज है भाई। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नजर को पूरा करने का हुक्म जो दिया है, जो बंदे अपनी नजर पूरी करते हैं उनकी तारीफ फरमाई। इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नजर को पूरा करने का हुक्म दिया है। इसके अलावा मुतअद्दिद अहादीस में भी सहाबा कराम के नजर मानने का जिक्र मौजूद है। अब रही बात इस हदीस की जिसमें नजर मानने से मना फरमाया गया है, तो इसके बारे में बताया जाता है, उलमाए शारिहीन ने ये कहा है, हदीस के शारिहीन ने, शरह करने वालों ने, कि नजर ना मानो, इससे मुराद ये है कि नजर को हल्का समझकर बात बात पे नजर मानने की आदत न बना लो, कहीं बाद में उसको पूरा करना मुश्किल हो जाए। इसका एक ही मतलब तो ये निकलता है। दूसरा ये है कि सिर्फ नजर की सूरत में ही सदका और खैरात न किया करो, कि ये कंजूस लोगों की आदत है
کہ وہ ویسے عام حالات میں اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات نہیں کرتے، لیکن جیسے ان پر کوئی برائی تکلیف آتی ہے اس کو دور ہونے یا اپنے کسی مقصد کے حاصل ہونے کی منت مان لیتے ہیں، اور جب برائی ٹلتی ہے یا اپنا مقصد حاصل ہوتا ہے پھر ہی اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، لہٰذا ان کی طرح نہ بنو بلکہ اس کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کیا کرو۔ اب یہ دیکھو نا، یہ ہر دور میں ایسا رہا ہے، اندازہ کریں آپ، ہر دور میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو کہ صدقہ خیرات تبھی کرتے ہیں جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے، یہ بہت عجیب لوگ ہیں۔ تو چلو اللہ تعالیٰ کی یہ بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن صدقہ خیرات ہمیں برائیوں سے تکلیفوں سے بچاتی ہے۔ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر صدقہ دے دو گے تو تمہارے جو ہے تمہارے حصے میں آنے والے دکھ درد جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ آتے ہی نہیں تمہارے طرف، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں صدقہ سے۔ یہ بہت عجیب بات ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتی ہے۔ تو بس کیا کریں، ایسے بہت سارے ہمیں ملتے ہیں ایسے لوگ، بہت سارے لوگ ہیں، اور پتہ ہے کیا کرتے ہیں، منت مانگ لیتے ہیں میں دیکھ دوں گا، اور پھر دیکھ نا اس کا پھر کیا کرتے ہیں کہ اب مطلب ترقی ہو گئی تو میں ایک دیگ اللہ کی راہ میں دوں گا، ٹھیک ہے؟ اب دیگ آتی ہے 12,000 روپے کی، اس کی سیلری بڑھ گئی ہے 5 لاکھ، 3 لاکھ سیلری ہے اس کی، تو یہ کیا ہے، یہ کتنا ہے، یہ تو آٹے میں نمک بھی نہیں ہے اللہ کی راہ میں جو دے رہے ہو تم۔ لیکن چلو اب اتنا بھی، چلو ایک آدمی کے لیے بہت بڑا کام کر رہا ہے، دیکھ دے رہا ہے اللہ کی راہ میں، انتہائی بیکار قسم کے لوگ ہیں یہ انتہائی بیکار، بالکل ہی دین کی دین کے مزاج سے ناواقف لوگ ہیں یہ۔ اچھا پھر کیا کرتے ہیں پتہ ہے کیا جو سوال کرتے ہیں لوگ، یہ وہ بتا رہا ہوں جو حقیقت ہے، کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ جو دیگ ہے نا، وہ کہتے ہیں یار وہ میرے بچے کا عقیقہ رہتا ہے تو کیا اس میں دے سکتا ہوں، یہ جو ختم آ رہا ہے قرآن مجید کا اس میں دے سکتا ہوں میں، یہ جو اندازہ کریں ایسی باتیں کریں گے، ولیمہ میں دے دوں میں، ایسی ایسی باتیں کریں گے لوگ، یعنی اس کے لیے بھی وہ جگہ تلاش کریں گے جو ان پہ لازم ہے کہ وہ کریں۔ ایسے ایسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، چلو دفع کرو، یہ لوگ مجھے اچھے نہیں لگتے۔ تیسری اس کی جو اس کا معنی ہو سکتا ہے، مراد ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ بعض کم علم لوگ نظر کے حوالے سے یہ سمجھتے ہیں کہ نظر ماننے سے تقدیر الہی بدل جاتی ہے، جو نعمت نصیب میں نہیں وہ مل جاتی ہے، جو بلا مقدر میں نہیں میں ہے وہ ٹل جاتی ہے۔ یہ عقیدہ باطل اور مردود ہے، اور مذکورہ حدیث میں اسی عقیدے کے ساتھ نظر ماننے سے منع فرمایا ہے، ورنہ اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ نوٹ: یہاں نظر کے فی نفسی ہی جائز ہونے کے متعلق بحث تھی، باقی اسے پورا کرنا کب لازم ہوتا ہے کب نہیں، کون سی نظر جائز ہے کون سی نہیں، اس کے بارے میں آپ کتاب سے ضرور پڑھا کریں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ نظر نہ مانا کرو، کیونکہ نظر تقدیر کو نہیں ٹالتی بلکہ اس کے ذریعے تو کنجوس سے مال نکلوایا جاتا ہے۔ وہ لالچی ہوتا ہے نا، تو یہی کہتا ہے یا اللہ وہ تو مجھے درخت سے اتار دے گا نا تو میں تیرے راہ میں جو ہے نا قربانی کروں گا، اور یا پھر کہتا ہے مجھے ترقی میری ہو گئی تو بس یہ میں کر دوں گا۔ اللہ اکبر، کیسے لوگ ہیں! جب لوگوں کی عادت یہ ہے کہ فوائد کی حصول اور نقصانات سے بچنے کے لیے نظر مانتے ہیں، جو کنجوسوں کا فعل ہے، اسی وجہ سے اس طرح نظر ماننے سے منع کیا گیا، جبکہ جو کنجوس نہ ہو وہ نظر نہ بھی مانے تب جب بھی وہ اپنے اختیار سے دیتا رہتا ہے، لہٰذا مذکورہ غرض سے نظر ماننے سے منع کرنے میں دراصل اخلاص کے ساتھ نظر ماننے کی ترغیب دی گئی ہے۔ بس یہ سارا مسئلہ یہی ہے، بس آگے تک سارا اسی پہ زور دیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں دیکھیں نا، یہاں پہ ایک بڑی پیاری بات انہوں نے کی ہے، بات بات پر نظر مان لینے کی عادی نہ بنو، پھر نظر پورا کرنا مشکل اور باری ہو جاتا ہے، یا نظر میں یہ اعتقاد نہ رکھو کہ نظر سے ارادہ الہی اور حکم ربانی بدل جاتا ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ یہ ایسے ہی جسے آپ اللہ کو رشوت دے رہے ہیں، بھائی میں دے دوں گا تو ایسے کر دوں گا ایسے کر دوں گا، تمہارے ایک دیکھ کی تم بہت اللہ کو بہت انتظار ہے، یہ کیا لوگ ہیں یار! آئے ہائے۔ لہٰذا اچھا اب کیا ہو رہا ہے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یوفون بالنذر، اور حضرت حنا جو مریم بی بی کی والدہ تھی، حنا، ان کا واقعہ بیان فرماتا ہے کہ انی نظرت لک ما فی بطنی، اور میں نے نظر مانی ہے کہ جو میرے پیٹ میں ہے کہ میں تمہیں اس کو اللہ کی راہ میں دوں گی۔ حضرت مریم کو نظر کا حکم دینا، انی نظرت للرحمن صوما، کہ جب تم سے کوئی پوچھے مریم کہ یہ بچہ کہاں سے آیا بغیر باپ کے، تو تم نے کہنا ہے کہ میں نے رحمان یعنی اللہ کے لیے روزے کی نیت کی ہے، چپ کے روزے کی نیت کی ہے۔
صحابہ کرام نے بھی نظریں مانی ہے، یہ ساری چیزیں اس پہ دلالت کرتی ہے کہ نظر ماننا جائز ہے۔ ٹھیک ہے جی، باقی ہم حدیث کا معنی سمجھنا چاہیے ہمیں، اور وہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کیوں ایسا کہا گیا، کس معنی میں یہ کہا گیا ہے۔ چلے میں آگے چلتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہاں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، ذرا اس کو پڑھ لیتا ہوں، پھر آگے سارے مسئلے آسان ہیں، پھر ایک صرف یہ چیز سمجھ لیں بس۔ نظر اور منت دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے شرعی اور ایک ہوتا ہے عرفی۔ دیکھو میں آسان سمجھاتا ہوں آپ کو۔ شرعی وہ نظر ہوتی ہے شرعی، جو اللہ کے لیے رکھی جائے، کوئی عبادت اپنے ذمے لی جائے، صدقہ خیرات، روزہ، نماز، اعتکاف، کچھ بھی، جیسے 100 نوافل پڑھوں گا، یہ شرعی نظر کہلاتی ہے۔ نظر کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے، اور پورا نہ کرنے سے آدمی گناہگار ہوتا ہے۔ لیکن جو ہم نظر ہمارے کلچر میں جو نظر ہوتا ہے، اس کو عرفی کہتے ہیں، یعنی کلچر کے عرف میں نظر، تو وہ ہم نذرانے کو کہتے ہیں، نذرانہ، اور ہدیہ بولتے ہیں اس کو، ہدیہ، تحفہ بولتے ہیں اس کو، گفٹ بولتے ہیں اس کو۔ یہ نظر عرفی ہوتا ہے، تو یہ آپ رکھ سکتے ہیں انبیاء کرام کے لیے بھی، اولیاء اعظام کے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے، شوہر کے لیے، کسی اور کے لیے بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ جیسے کہیں بندہ کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں فلاں بزرگ کے نام پر کھانا کھلاؤں گا، یہ نظر عرفی ہے، نظر کرنا، نذرانہ کرنا، اسے پورا کرنا واجب تو نہیں ہوتا، البتہ بہتر ہے کہ اسے بھی پورا کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، یعنی اب دیکھیں شرعی نظر پہ تو کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ تو سب کو کلیئر ہے۔ اب آتے ہیں دوسرا جو ہمارا عرفی نظر ہوتی ہے اس کے بارے میں۔ اللہ پاک کے علاوہ کسی نبی یا ولی کی نظر عرفی ماننا جائز ہے، کیونکہ اس میں بندے کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ میں یہ نیک کام اللہ کی رضا کے لیے کروں گا، لیکن اس کا ثواب فلاں بزرگ کو ایصال کروں گا، اور اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اس کو ہم نیاز بھی کہتے ہیں۔ البتہ نظر شرعی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کے لیے ماننا ممنوع ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ شعر آپ کی نظر کیا ہے، تو اس سے بندہ کیا گناہ گار ہو جائے گا کیا؟ میرے نظر کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو گناہ، نظر تو صرف اللہ کی ہوتی ہے، ایسے نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے آپس میں ہماری باتیں ہوتی ہیں۔ آپ کی نظر کرتا ہوں، حضرت صاحب کی نظر کرتا ہوں، جو مہمان خصوصی ہوتے ہیں کہتے ہیں میں حضرت صاحب کے نظر ایک شعر کرتا ہوں، یہ بڑا خوبصورت شعر ہے۔ یعنی نظر کرنا ہم کیسے کہتے ہیں؟ بادشاہ بھی نذرانہ دیتا ہے، بادشاہ، اور آپ بادشاہ کو نذرانے بھی دیتے ہیں، یہ سب ہدیہ ہوتا ہے، تحفہ ہوتا ہے، اور اس کو ہم نذرانہ بولتے ہیں۔ ہاں ہاں، تو یہ سب نے، یہ ہمارے اس دور کا نہیں ہے، یہ پرانے زمانے دور سے چلا آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہم، اللہ اکبر، یہ ایسے فتاوجات ہیں، مصر کے سارے فتاوجات ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب مصر میں، اب دیکھیں یہ عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے تو یہاں پہ ہوتا ہے نا کہ داتا صاحب کے دیگ چڑھاؤں گا، یا پھر بڑی امام جا کے دیگ چڑھاؤں گا، یا گولڈا شریف جا کے دیگ چڑھاؤں گا۔ اب یہ ہمارے ہاں یہ لوگ کہتے ہیں، تو اس کو لوگ جو ہے وہ ملا دیتے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ساری کتابیں جتنی بھی نیچے لکھا ہوا ہے نا، یہ سب مصر کا میں دیکھ رہا ہوں، تو وہ سارے مصر کے ہیں۔ دیکھیں اس میں کیا فرماتے ہیں، بحر الرائق ہماری مشہور کتاب ہے، ہماری فقہ کی، فقہ حنفی کی۔ اب وہ مصر میں ہے نا، تو مصر کے بعد پتہ ہے کیا بات کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اگر کسی نے اس طرح نظر مانی کہ اے اللہ، میں تیرے لیے نظر مانتا ہوں، اگر تو میرے اس مریض کو شفا عطا فرما دے، یا میرے گمشدہ عزیز کو لوٹا دے، یا میری فلاں حاجت پوری ہو جائے، تو میں سیدہ نفیسہ یا امام شافعی یا امام لیث علیہ الرحمہ کے مزار کے فقراء کو کھانا کھلاؤں گا، یا ان بزرگوں کے مساجد کے لیے چٹائیاں خرید کر دوں گا، یا وہاں کے چراغ جلانے کے لیے تیل دوں گا، یا وہاں کے خادمین کو دراہم دوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں فقراء کا نفع ہے، اور نظر اللہ پاک کے لیے ہے، اور شیخ کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہ نظر کے صرف ہونے کا محل ہے، یعنی ان کے جامعہ یا مسجد یا سرائے کے مستحق لوگوں کو خرچ کروں گا ان پہ۔ تو اس طرح کی منت ماننا جائز ہے، اس لیے کہ نظر کا مصرف فقیر لوگ ہیں، اور یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو سیدہ نفیسہ تین نام لیے ہیں، یہ تینوں قاہرہ میں موجود ہیں۔ سیدہ نفیسہ کا مزار پاک بہت بہت خوبصورت مزار ہے، اور جب بھی کوئی نکاح وغیرہ ہوتا ہے تو یہ لوگ یہاں پہنچے۔ یہ امام جعفر صادق کی بہو ہے سیدہ نفیسہ، اور ان کو قاہرہ کی، مصر کی داتا کہا جاتا ہے، داتا، جیسے ہمارے ہاں داتا صاحب۔ سیدہ نفیسہ اہل بیت میں سے ہیں،
ये उन्होंने जिंदगी में कब्र खुदवा दी थी, और कब्र के अंदर जो है वो जो है ना कुरान मजीद तिलावत किया करती थी, वो कब्र में रहती थी, अंदाजा करें आप, सैयदा नफीसा पा। तो बड़ा खूबसूरत मज़ार है इनका, बहुत आलीशान मस्जिद है उसके साथ। और फिर ये दुनिया आती है वहाँ पे, और शादियाँ हो रही होती हैं, लोग वहाँ दफ बजा रहे होते हैं मुसलसल, बाहर लोग खड़े होते हैं, और बस यही चल रहा होता है। बहुत खूबसूरत है, मैं बहुत सारी वीडियोस हमारी पढ़ी हैं, मैंने बनाई है। अच्छा, दूसरा है इमाम शाफी। इमाम शाफी पहले रहते थे इराक में, और फिर चले गए वो उधर मिस्र चले गए थे। इनके दो तरह के फतावजात हैं। और इमाम शाफी जो है उनका मज़ार पाक जो है वो भी काहिरा के अंदर है, खूबसूरत मज़ार है उनका, उनके साथ बादशाह भी मदफून है, और उनकी शान ही अलग है इमाम शाफी की। और इमाम लेस, ये भी उनका मज़ार पाक भी रास्ते में आता है। और ये थोड़ा सा फर्क है इन लोगों में मिस्र का, कि मिस्र में जितने अहले बैत के मज़ारात हैं उनकी तो बहुत ज़्यादा जो है उन लोगों ने खिदमत की है, और उनके चांदी के बनाए हुए हैं। जो उलमा हैं उनके मज़ारात जो हैं वो खस्ता हाल होते हैं, लेकिन उनके भी गुंबद बने हुए हैं। इमाम जलालुद्दीन सुयूती का मज़ार भी बहुत खूबसूरत गुंबद वाला बना हुआ है, इमाम शाफी का भी, इमाम लेस का भी, सबका बना हुआ है। तो ये देखें ना, उन्होंने अपने नाम लिए हैं, बुजुर्गों के नाम, कि ये शुरू से चला आ रहा है, ये सारा जमाना का ही। और ये इस तरह की नजर लोग मानते रहते हैं, क्योंकि ये हदिया होता है, और खर्च वही करता है जिन गरीबों पे खर्च करते हैं, इसलिए। इमाम शाज़ली को कौन नहीं जानता? इमाम शाज़ली का बहुत बड़ा रुतबा है, सबको पता है। इमाम शाज़ली, अबुल हसन शाज़ली, वो फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। आपने फरमाया कि जब तुझे कोई हाजत दरपेश हो और तू चाहता हो कि वो पूरी हो जाए, तो सैयदा नफीसा ताहिरा की नज़र मान ले, अगरचे एक पैसा ही क्यों ना हो, तो तेरी हाजत पूरी हो जाएगी। ये तबक़ातुल कुबरा में इमाम अब्दुल वहाब शारानी ने ये फरमाया है। शारानी, इमाम शारानी जो हैं बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, और बहुत बड़े वलीउल्लाह हैं। उनका मज़ार भी काहिरा के अंदर ही है। बहुत सारे लोग हैं यार ये। हमारे हिंद में ना शेख मौलाना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी, जो कि शाह वलीउल्लाह के साहिबजादे हैं, वो क्या फरमाते हैं कि हज़रत अमीर, यानी कि हज़रत मौला अली शेर खुदा की बात हो रही है, और उनकी औलाद पाक को तमाम उम्मत पीरों और मुर्शिदों की तरह मानती है, यानी अहले बैत। और तकवीनी उमूर, यानी फातिहा, दुरूद, सदकात और नजर नियाज उनके नाम से राइज हैं और मामूल बना हुआ है। चुनांचे तमाम औलिया कराम से यही मामला है कि उनके नाम पर नजर नियाज, फातिहा, दुरूद और मजालिस मुनाकिद की जाती है। ये शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी, जिनका हमारे अहले सुन्नत के मकातब फिक्र का इन पे इत्तेफाक है, ये सबके उस्ताद हैं, और वो ये फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। चले, बस ये मैं आपको एक मसला समझाना था, वो भी बड़ा अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब जरा आसान आसान मसले सुन लें, बहुत आसान आसान मसाले हैं, बस मैं आपको इसको जल्दी से पढ़ता हूँ। मुफ्ती साहब, एक आदमी ने नजर मानी है कि वो अपने बेटे का वलीमा करेगा, लेकिन फिर ये बात उसके जहन से निकल गई। उनके इंतकाल के बाद उनके बेटे को ये बात याद आई, अब उसके लिए क्या हुक्म है? पूछी गई सूरत में अगर मरहूम ने इस सिलसिले में कोई वसीयत नहीं की है, तो उसकी तरफ से उसके बेटे पर कुछ लाजिम नहीं है। देखिए, ये जो वसीयत होती है ना, या कोई ऐसी चीज जैसे नमाजों का फिदिया है, या फिर ये रोजे का है आप देते हैं ना, ये सिर्फ तीसरे हिस्से में होता है। माल को तीन हिस्से किया जाएगा, और तीसरा जो हिस्सा होगा, एक हिस्सा, उसमें से उसकी तदफीन भी होगी, तकफीन भी होगी, कुछ सदका खैरात करना हो, कर्ज देना हो, जो कुछ भी है ना मैयत के हवाले से, वो सब तीसरे हिस्से से होगा। उसके अलावा कुछ खर्च करना है, तो फिर वो जो वारिसान होंगे वो अपनी मर्जी से करेंगे कि हम अपनी माँ के पीछे करना चाहते हैं भाई, उन्होंने चाहा था कि ऐसा हो। तो हज भी करते हैं, उम्रा भी लोग करते होते हैं, और अपने माँ बाप के कर्जे भी देते हैं लोग। तो ये उनकी अपनी तरफ से मेहरबानी है, ठीक है। अगर मरहूम ने नहीं कहा तो उसको फिक्र करनी चाहिए थी। क्यों फिक्र नहीं की कि मुझे मेरे पीछे सदका खैरात होना चाहिए, मसाजिद बननी चाहिए, मेरे इतना माल है, मेरे बच्चे इतना भी नहीं करेंगे मेरे पीछे, कहना चाहिए था। अच्छा, दूसरा सवाल यह है कि अगर नजर मानने वाला नजर पूरे किए बगैर मर जाए, उसके बाद वो रसा नजर अदा करें तो ठीक है या नहीं? सवाल में जिक्र करदा सूरत में अगर मैयत ने मरने से पहले वरसा को नजर पूरी करने की वसीयत नहीं की है, तो वरसा के जिम्मे नजर पूरी करना लाजिम नहीं है। अलबत्ता अगर बालिग वरसा अपनी खुशी और रजामंदी से अपनी तरफ से मैयत की नजर पूरी कर लें, तो अल्लाह ताला की वसी रहमत से उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह उस मैयत पर रहम फरमाते हुए उसकी नजर कबूल फरमाकर उसके जिम्मे जो वाजिब था उससे मैयत को बरी कर देगा, और उन वरसा को भी सवाब मिलेगा। बस समझ आ गई बात को ना? अच्छा, अगला मसला, अगर तीन दोस्तों ने यह तय किया हो कि जिसके ज्यादा नंबर आएंगे वो खाना खिलाएगा,
क्या ये करना सही है? पूछी गई सूरत में अगर तीनों दोस्त बतौर इरादा या वादा आपस में ये तय करते हैं कि जिसके नंबर ज्यादा आएंगे वो खाना खिलाएगा, तो इसमें शरअन कोई हर्ज नहीं है। चलो जी, इस मसले को, मैंने 10 गरीबों को खाना खिलाने की मन्नत मानी थी, क्या मैं अपने घर में काम करने वाली मासी को उसके बदले पैसे दे सकता हूँ? उसके 9 बच्चे हैं, मासी के 9 बच्चे हैं। क्या करती है मासी? वाज़ेह रहे कि 10 गरीबों को मन्नत का खाना खिलाने के बजाय अगर खाने की कीमत दे दी जाए तो इससे भी मन्नत पूरी हो जाएगी। सवाल में जिक्र करदा सूरत में चूंकि मासी और उसके 9 बच्चों की तादाद कुल 10 बनती है, लिहाजा अगर मासी और उसके 9 बच्चे गरीब और मुस्तहिक ज़कात हैं तो उन्हें मन्नत के खाने की कीमत दी जा सकती है। इससे भी मसाइल हल हो रहे हैं। अच्छा, ओहो, इतना बड़ा सवाल करते हैं, कैसे लोग हैं? ओहो, ओ यार, आसान सवाल। एक शख्स ने मन्नत मानी कि अगर फलां काम हो गया तो 100 मिस्कीनों को खाना खिलाऊंगा। उसका वो काम हो गया, लेकिन अब उसके सामने एक सफेद पोश जरूरतमंद फैमिली आई है। वो चाह रहा है कि 100 मिस्कीनों के खाने के बराबर रकम इस जरूरतमंद फैमिली को दे दे, राशन डलवा दे। ठीक है कि नहीं? जवाब, सवाल में पूछी गई सूरत में अगर 100 मिस्कीनों को मन्नत का खाना खिलाने के बजाय खाने की कीमत किसी मुस्तहिक ज़कात को दी दी जाए या उसकी मालियत के बराबर राशन दे दिया जाए तो इससे भी मन्नत पूरी हो जाएगी। एक शख्स ने नजर मानी थी कि मेरा बेटा सेहतयाब हो जाए तो मैं फला मुतय्यन बकरा, यानी काला बकरा, ज़िबा करके गरीब गुरबा को खिलाऊंगा। अब वो मरीज 2 साल से 3 साल बिस्तर पर लेटे हैं और बज़ाहिर ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। और सवाल यह है कि वो मुतय्यन बकरा घर वाले पाल नहीं सकते, वो बकरे को बेचना या ज़बा करना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए ऐसा करना जायज़ है? और अगर जायज़ है तो मरीज के ठीक होने की सूरत में मुतय्यन बकरे का क्या बनेगा? जवाब, पूछी गई सूरत में अगर घर वालों के लिए वो मुतय्यन बकरा बेचना जायज़ है और मरीज के सेहतयाब होने की सूरत में उन पर इसी कीमत या इससे ज्यादा कीमत का कोई बकरा ज़िबा करके फुकरा में तकसीम कर देना जरूरी होगा। मुतय्यन नहीं करना चाहिए, ठीक है? उससे फर्क नहीं पड़ता, मुतय्यन नहीं करना चाहिए कि काला बकरा हो और ऐसा बकरा हो, और जरूरी नहीं है। रहनुमाई फरमा दीजिए कि क्या मन्नत मानी गई नफल नमाज बैठकर अदा कर सकते हैं? अगर नमाज की मन्नत मानी जाए तो उसकी अदायगी वाजिब हो जाती है, और वाजिब नमाज की अदायगी बिला उज़र बैठकर अदा करना दुरुस्त नहीं है। इस वजह से इससे वाजिब अदा नहीं होगा। ताहम अगर ऐसा उज़र की वजह से हो रहा है तो फिर बैठ के कर सकते हैं। चल, मैंने ये वादा किया था कि अल्लाह मेरी ये ख्वाहिश पूरी करे तो मैं रोजाना 10 नवाफिल पढ़ूंगा। अगर मैं इन नफलों को 12 बजे के बाद पढ़ूं तो ठीक रहेगा, या अगले दिन के नफल में शुमार करूं? जैसे मैं वो नफल इशा के बाद पढ़ता हूं और नमाज पढ़ते वक्त अक्सर 12 से ऊपर हो जाता है, नमाज के बारे में वसवसे है, क्या मुझे उन नफलों का इयादा करना होगा? क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पूछी गई सूरत में अगर आपने ये अल्फाज, अगर अल्लाह मेरी ये ख्वाहिश पूरी करे तो मैं रोजाना 10 नफल पढ़ूंगा, दिल की नीयत के साथ साथ जुबान से भी कहे थे तो आपकी नजर हो गई है, और शर्त पूरी होने के बाद आपके जिम्मे मज़कूरा तादाद में नवाफिल पढ़ना लाजिम हो गया है। अलबत्ता चूंकि आपने उन नवाफिल के पढ़ने के लिए दिन का कोई खास वक्त मुतय्यन नहीं किया था, इसलिए अब सुबह से लेकर रात तक किसी भी वक्त अदा कर सकते हैं। और अगर कभी रात तक भी ना पढ़ सकें तो अगले दिन के या उसके बाद पढ़ लें, क्योंकि पढ़ने पढ़े बगैर ये नवाफिल जिम्मे से साकित नहीं होंगे। लेकिन चूंकि रोजाना पढ़ने की तायीन की है, इसलिए बिला उज़्र किसी दिन छोड़ना गुनाह है। ताहम मकरूह औकात में पढ़ने से इज्तिनाब करें। ये रात 12 बजे का पता है क्यों जिक्र किया इसने? रात 12 बजे का इसमें जहन में ये था कि दिन गुजर गया पूरा, हालांकि दिन हमारा मगरिब से मगरिब तक का होता है, ठीक है? वो भी ठीक है, वो भी सही कह रहे हैं, उसके जहन में यही था कि 24 घंटे का होता है तो 12 बजे दिन, तारीख बदल जाती है ना। अगर कोई शख्स 10 लाख का कर्जदार हो लेकिन घर का खाना पीना सही हो और उसके पास 3 तोला सोना भी हो जो बेटी की शादी के लिए रखा है ताकि उसे शादी में पहना सके, लिहाज लेकिन फिलहाल उसकी मिल्कियत हो, तो क्या हम उसको मन्नत की रकम से 15,000 का गिफ्ट रकम दे सकते हैं? वाज़ेह रहे कि मन्नत की रकम किसी मुस्तहिक ज़कात को देना जरूरी है।
غیر مستحق شخص کو دینے سے نظر ادا نہیں ہوگی، لہذا پوچھی گئی صورت میں قرض کی رقم 10 لاکھ نکالنے کے بعد اگر مذکورہ شخص کی ملکیت میں ضرورت اصلیہ سے زائد اتنا مال یا سامان نہ ہو جس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کو پہنچے، تو ایسے شخص کو نظر کی رقم دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ اچھا جی، کیا لوگ ہیں؟ میرا سوال یہ تھا کہ میں نے اپنی بیوی سے قسم لی تھی کہ تم نے اپنی بہن سے بات نہیں کرنی، اس نے قسم دے دی کہ نہیں کروں گی، اس کے کچھ دن کے بعد میں نے قسم توڑ دی، کفارہ ادا کرنے کا ارادہ کیا تو کہتے ہیں کہ یہ قسم نہیں توڑی جا سکتی۔ کچھ دن بعد میری بیوی نے اپنی بہن سے بات کر لی، اب کیا حکم ہوگا؟ کیا ہمارا نکاح ختم ہو گیا؟ اب یہ تو کچھ اور مسئلہ ہے، لیکن سوال میں پوچھی گئی صورت میں جو الفاظ ذکر کیے گئے ہیں یہ طلاق کے الفاظ نہیں ہیں، اسی لیے ان سے طلاق واقع نہیں ہوتی اور نکاح پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا۔ البتہ قسم توڑنے کی وجہ آپ کی بیوی پر قسم کا کفارہ لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، بس قسم کا کفارہ دے دیں، چلو جی۔ اچھا، ایک اور بھی مسئلہ میرے آج سامنے آیا تھا، وہ یہ تھا کہ شوہر یہ کہے کہ تم میری طرف سے آزاد ہو، تو کیا اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ ہاں جی، ہو جاتی ہے اس سے، ٹھیک ہے، چونکہ آزاد کا مطلب ہمارے ہاں طلاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ طلاق کی وجہ سے اس نے اگر کہہ دیا کہ تم آزاد ہو میری طرف سے تو وہ اس کی طلاق واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے، جتنی بار بھی کہے گا اتنی بار ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر بیوی غصے میں آ کے کہے مجھے طلاق دے دو اور شوہر کہے دے دی تمہیں جاؤ، تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ یہ مسائل ہیں یار، اللہ تعالیٰ بچائے سب کو۔ غصے میں کچھ بھی نہیں بولنا چاہیے، چپ کر جاؤ، بس غصے میں چپ کر جاؤ، بیٹھ جاؤ، لیٹ جاؤ، پانی پیو، وضو کرو، غسل کرو، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے، وہ تمہیں غصہ دلا رہا ہے۔ اچھا جی، سوال یہ تھا مفتی صاحب کہ ایک شخص کی بیوی نے شوہر کو یہ کہا کہ اگر میں نے تمہاری ایک بات بھی مانی تو میں ہندو باپ سے پیدا ہوں گی، اور لوگ ایسے کہتے ہیں، عورتیں بھی غصہ بہت آگے چلی جاتی ہیں، اور پھر وہ قسم توڑ دے تو اس قسم کا کیا حکم ہوگا؟ کیا بیوی پر کفارہ آئے گا یا نہیں؟ مذکورہ الفاظ سے کہنے والی کی مراد یہ ہے کہ اگر میں نے تمہاری ایک بھی بات مانی تو میں ہندو ہوں گی، یہ قسم قسم کے الفاظ ہیں، اس سے قسم منعقد ہو جاتی ہے، اور قسم توڑنے کی صورت میں کفارہ بھی لازم ہوتا ہے، البتہ ایسے الفاظ ادا کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کیسے کیسے قسمیں کھاتے ہیں لوگ یار! منت کی باتیں کرو کہ مفتی صاحب میں منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دکان دے دی تو میں 1000 مرتبہ درود شریف لکھوں گا اور پانی میں ڈال کر پی لوں گا، اب مجھ سے نہیں لکھی جا رہی، کیا میں بیوی سے لکھوا سکتا ہوں؟ واضح رہے کہ منت کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے جس عمل کی منت مانی گئی ہو وہ کسی فرض یا واجب عمل کی جنس میں سے ہونے کے ساتھ ساتھ عبادت مقصودہ بھی ہو، جبکہ درود شریف لکھ کر پانی میں ڈال کر پینا نہ فرض ہے نہ واجب کی جنس سے ہے اور نہ ہی عبادت مقصودہ ہے، لہٰذا آپ کی منت مانی ہوئی منت منعقدی نہیں ہوئی، اس لیے اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی اپنی بیوی سے لکھوانے کی کوئی حاجت ہے۔ چلیں جی، بہت سارے مسائل ہیں اس میں، اور بھی بہت سارے الفاظ تھے، لیکن چلیں انشاءاللہ پھر کسی دن ہم لوگ اس کو ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اتنا کافی ہے میرے خیال میں آج کے لیے۔ ہوں سر اسی سے ریلیٹڈ ماہپارہ ایک کچھ؟ بات ہے جی ماہپارہ نہیں؟ سر، جیسے اسی طرح جیسے انہوں نے درست کا کہا تو یہ بھی منت کا ایک وہ تھا کہ اگر وہ کسی کو جاب مل گئی، بیٹے کو جاب مل گئی تو میں 5000 دفعہ استغفار پڑھوں گی، تو کیا ہاں، یہ ان الفاظ سے منت ہو جاتی ہے؟ اگر میرے بیٹے کو جاب مل گئی تو میں 100 دفعہ تو میں استغفار پانچ پڑھوں۔ ہزار دفعہ یا 10,000 دفعہ استغفار پڑھوں گی۔ ہاں تو ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے نا، یہ منت تو ٹھیک ہے، یہ اچھی منت ہے، ٹھیک ہے، یہ کر سکتے ہیں نا، یہ تو ہے، منت ہے، کر سکتے ہیں، کریں گے، اور وہ تو اس میں پڑھنا بھی کوئی مشکل تو نہیں ہے نا؟ مشکل ہے کیا؟ نہیں سر، اسے بھی پوچھی تھی کہ کیا جیسے آپ نے درود شریف کا کہا نا کہ نہیں یہ منت نہیں ہوئی، نہیں، وہ منعقد اصل نہیں میں ہوئی وہ سر۔ درود شریف کو نہیں کہہ رہے، وہ درود شریف تو اس میں شامل ہے، واجبات میں ہے، درود پڑھنا واجب ہے ہم پہ، وہ کہہ رہے تھے کہ درود شریف کو لکھ کر پانی میں ڈال کر پینا، یہ عمل جو ہے نا یہ واجبات میں سے نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی عبادت ہے کہ اچھا آپ اچھا، چیز میں ڈالیں، تو درود شریف تو جی شامل جی۔ ہے اس میں۔ ہاں، درود شریف تو اس کو کر سکتے ہیں بالکل۔ ہوں استغفار بھی ہے، صحیح، استغفار کا بھی ہمیں حکم ہے تو وہ کر سکتے ہیں، استغفار تو عبادت ہے باقاعدہ طور پہ۔ اور بھی کوئی ہے ذہن میں آپ کے سوال احباب اس طرح کا؟ اور بھی بہت سارے ہوں گے، لازم بات ہے، یہ ہمارے منتوں کے، ویسے منتیں
میں نے نہیں دیکھا کہ کسی عالم نے کوئی منت مانی ہو، میں نے کسی کو، اتنی ساری زندگی گزر گئی، کسی عالم کو میں نے نہیں سنا کہ وہ منت اس نے مانی ہو۔ جب بھی دیکھا کسی ان پڑھ کو دیکھا، کسی ایسے کو دیکھا جو کنجوس ہوتا ہے، یہ بات صحیح ہے کہ وہ منت مانتا ہے، تو وہ ایسے رشوت دینے کی باتیں ہوتی ہیں، تو چلو جس طرح بھی ہے، لیکن منت مانگنے کی حاجت نہیں ہوتی حباب۔ آپ مسلسل اپنی عادت بنایا کریں کہ میں نے روزانہ دینا ہے، ہفتہ وار دینا ہے، اور بغیر سوچے سمجھے دینا ہے، زیادہ دینا ہے، اس طرح نا طبیعت بنائیں صدقہ خیرات کرنے کی۔ ایسا نہ کیا کریں ویسے اتنے، یہ تو بڑے عجیب بات ہے کہ آپ مخصوص ٹائم میں آپ دیں، تو اس سے بچا کریں، بلکہ طبیعت بنا لیں سخاوت کو۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے جی۔ چلیں جی، بہت بہت شکریہ احباب آپ سب دوستوں کا، آپ کی سماعتوں کا، آپ کے وقت السلام کا۔ علیکم سر، جی جی، وعلیکم السلام راشد بھائی۔ کیا حال ہے سر؟ خیریت ہے؟ شکر احسان، رب تعالیٰ کا احسان ہے جی۔ اچھا سر، اگر کسی نے فار ایگزامپل کسی کے کہیں پیسے پھنسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے ہاں جی، ہاں اور پیسے اس کے اگینسٹ صرف یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس نے نہ منت ہے نہ نظر ہے، ہاں بٹ الفاظ اس کے یہ ہیں کہ اللہ پاک اگر اس مسئلے سے، یعنی میری جو رقم ہے یہ اگر مجھے مل جاتی ہے تو میں اسی رقم سے شکرانے کے طور پہ جو ہے تو جا کے عمرہ عطا کروں گا، ہاں ٹھیک ہے۔ یہ چیز اب نظر میں آتی ہے، ہاں منت میں جی، آئے گی، کس میں آئے گی؟ یہ یہ بالکل، یہ یہ نظر یہ و منت، شکرانے میں آئے گی؟ نہیں نہیں، یہ نظر و منت ہی ہے، یہ آپ نے شرط کے ساتھ اس کو معلق کر دیا ہے نا، کہ آپ میں یہ شرط ہوں، لگا دی ہے کہ میں اگر یہ رقم ملے گی تو یہ اصل میں آپ منت ہی مانگ رہے ہیں، تو پھر عمرہ کرنا اس پہ واجب ہوگا اگر رقم مل گئی تو، اگر نہ ملی تو ٹھیک کوئی بات نہیں، اور اگر یہ اس رقم سے وہ رقم ایسی اتنی نہ ہو جس سے عمرہ ہو سکے، یا وہ رقم خرچ ہو گئی کہیں، تو آپ دوسری رقم سے بھی عمرہ کر سکتے ہیں، بالکل وہ بھی ٹھیک ہے۔ ٹھیک 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 ہے سر، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، بہت بہت شکریہ احباب سب دوستوں کا، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، سب کو آمین خوش باش رکھے، اللہ تعالیٰ سب کی تکالیف کو دور کرے، اللہ تعالیٰ آمین سب کو آمین سخی بنائے، سب کو اللہ تعالیٰ سخی آمین عطا فرمائے، بہت بڑی دولت ہے، اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے جی۔ آمین ہمارا اللہ تعالیٰ بھی بہت سخی ہے، ہر ایک کو دیتا ہے، دیکھتا نہیں کس کو دے رہا ہوں، بے ہر ایک شک، کو دے رہا ہے، اور ہمارے رسول کریم جو ہیں وہ بھی کریم ہیں، ان کا بھی لقب نام کریم ہے، وہ بھی سخی ہیں، ہر ایک کو دیا، ہر ایک کو دیا، ساری کتابیں بھری پڑی ہیں، اس طرح جتنے بھی نیک لوگ ہیں نا وہ سب سخی ہیں، ہر سخی اللہ کا دوست ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں بغیر دیکھے خرچ کر دیا کریں احباب، اللہ تعالیٰ بہت عطا کرتا ہے، بہت خوبصورت یہ ذرا طریقہ کار ہے، تجارت ہے، خوبصورت طریقہ ہے، یہ مال بڑھانے کا بہترین طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ ہمت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، اور مال و دولت کے ساتھ اللہ تعالیٰ دل بھی عطا فرمائے ہر بندے کو۔ سب کا شکریہ احباب، اللہ تعالیٰ سب کا خاتمہ بالایمان اس کلمے سے فرمائے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام